Hello guys, for today's video, mamahaw kami sang anong tawag naman? Halo. Arroz caldo ko no? Arroz caldo with halo-halo. Halo turtle. Kay... Sige, kain. Are guys, oh, anong tawag niyo sa inyo? Chowking super sangkap. Salam. Masarap to guys. Oh, masarap. Bye ayo. Thank you, boss. Thank you, good boss. Happy birthday. Kagasto man yung Disyembre man. Ah, sige. Te, ano niyang kamot ko na?